الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. الله جل علا من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. خمس من إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن الصحابة أجمعين وأن يتبعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد التقينا في الدرس الأول، حقوق زوج على زوجته، إلى وصلنا نهاية. واليوم إن شاء الله النصيحة تصنف في طرف المرأة، كيف حق زوجتي على زوجها كيدي الإنسان. يدي إنسان اليمنى تدلك اليسرى، واليسرى أيضا تدلك اليمنى، لما أن الرجل له حق على زوجته، وكذلك أيضا المرأة لها حقوق على زوجها. وإن شاء الله في هذا اللقاء نتطرق هذا الجانب. دان زمدا دو يسورو كون أي ترن قطادو دانم أساتي تلي بعد يرو عند محمد صلى الله عليه وسلم. kada zulu so kozo mbi chore de la do da che da so woro so ela yo kozo na so le chuni mini kili woro de keterne de geti hiyede tomda to konde tala kunti bu alo ego naja sabanne be wonge sabanne be tisba fa wala abalo go naja do bu alo ni go man ba solo bitile bi alo so ga dan zulu si suru ko ni fara de ku ni ka suru kono essayé da suru kono no da sinjena bu allo won bibige tlase abaloro ila chele edanna belebi de to mudago suru sinje ban me no suna silage no ne no biyo wendi kidi woro kidi wendi ni be wororo so fara de ku ni suru kono essayé da now. Alhamdulillah, ثم الصلاة والسلام على رسول الله sallallahu صلى alaihi الله عليه وسلم. Bika fuma se katato ke nami do egbe bentika. Ndiama benti fafa ko de benu blan ko ne yina mi abe ngono la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko de benti no la ko do male to ko le mobe mo asami ya. Ma obe enti fafa ne yina. Le wa be ngode me ha. Sibale ke sonyu so mi ponpo kudo nyonu bejena le musunti alo miadzilao ne miavio nyɔnuvio oshi ne wodade srɔ̃a miakpɔ musu ke nene be viawo no ɖea neneke musu tsa ne tsa de srɔ̃a ne kpɔ ekpo kebe la de srɔ̃a ba sɔ le mɔ be semi ewɔn mi ƒonuƒo ku ɖo ŋuti ye mi va ƒonuƒo enu ke dzena ke le nyɔnu ŋuti musu be dzena ke le nyɔnu ŋuti nyɔnu la wɔna musua mi ƒonuƒo ku ɖo ŋuti egbea nyatsi ke mia ƒonuƒo ku ɖo ŋutia ye musu nyɔnu be dzena ke le musu ŋuti musu la wɔna nyɔnua ne ma nɔ egbea mia ƒonuƒo ku ɖo ye tsa ŋuti vi ɖe. حق الزوجة على زوجها ومبيجي تلاسي أبالو سي لا تشيلي إدالو ذكا واجان كوباي نبي ده أي كنا ودا بطوي أما الفاو دوز أدا أجو دونينا أبيجا بالو ودا كاله من تيجا نترما تيجا تصوبنا Ebe egbea o musu alobia musu no nyɔnu ke mi ɖe sɔ da ɖe ahomea ne mi be ɖewoa mi be vɔ ŋgbɔvɔ fi ke mi ɖewo sɔ da ɖe ahomea
wa be jena le mianti enu ke jebe miawo ne be nyono a ele mianti be miawo ne be nyono ye ne be no esubon ta ke nu nyala o je wa o cha edeo ke o cha edeo ne ewa mi da pia miano no ne ametele wa pochia ela te wa pochia lo. وإذا كانت المرأة مأمورة بطاعة زوجها والإحسان إليه وطلب رضاه ومعاملته بالمعروف فالزوج أيضا مأمور بالإحسان إليها واللطف بها والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق وغيره وإيصالها حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجميلة لذا يجب على الزوج لزوجته ما يلي ese abige ba gwer alo se ela walo ko zombi ifu walo de mara lele walo egwazna na geta e ko se walo la kare ele ubige ko zomne ichela balo ela abalo didimbe to bu mona alo do abalo la ko zombi chele wo misu ku senda la kare ya su ko ne idani nini ya su bla enas o ngiti da balo ga ma zaye mona abalo la kunkar suru na zimbiri na asensi na lakare alumu de kidim ede kunyobe ede davinde ede alafia abalo bus na lakare blabroge alfasi trato biaban so fara de kujuni Ebe ne mi atro ingodo envirela ne opia nyonu musu beje na kelenti alonda ya subale kinyi so mi gbo musu beje na nya musu beje na ele nyonu nti mi fia nyi so bi polpoku nti nyonu la bo lo kene sro ela o duke sro le done a yela no e ne ke o musu nyonu abeje na le nti o ke ola na po ola okude mi ana nyore ola no po ebe nu blind ebe endudu ebe anyimlope ebe nu dodo ebe ndesade ebe la mesin nyonu abe la mesin ndesade nyonu be nyonu la ten na nyore ebe nebe kika ele o musu nchio ke ola wo na nyonu nebe le ola ko nu blind ne ola no senye ke chala no blo okude mi ana nyore mi ana blo ana senye mi ana no yecha nyonu chabe jena kele nti onwa o musu alumi o musu mo ne be miano yire landum bide tumbia ko jono modo base bayanalam pija mi ahile ne be jena be mi ahile ne be jena kembo mi aba no konti اولا ان يعاشرها بالمعروف ثانيا ان يعلمها ضروري من امور دينها ثالثا أن يلزمها بتعليم الإسلام وآدابه رابعا أن يعلم بينه وبين زوجته الأخرى خامسا ألا يفشي سرها وألا يذكر عيبا فيها إذ هو الأمين عليها سيسي تنبكا داني بمونا إچونا ألو ياسو كوزونجي أن يعاشرها بالمعروف إچونا ألو ياسكوزونجي كيديبو بيزولين أنيام بيزي إديبي دانوين كيزولين أنيام بيزي إفنك دا بساوين كيزولي أتوكين كيزولين أنيام بيزي إسو ماترين دي ngosi de la carne abalu to adogbo yaskozongi to hali de li tranquata mana yaskozongu godi tomran kwata isor que les télé sont frappés de coups de mine ebe tugata o musu ola na kido so edenwe ne no asio okudu nyonu mi ana kude edenwe ne be edenwe wa mi esubo ne mi no globe edenwe a me sabenya eluke nyina edenwe a esubo mi mate hile babo tugata ye nyi be okudu mi ana nyore okudu a enduruke enyoa alo nduruke jona mi ya no nyonu abe ndodo ne ense la siwa ola no plene la no do ebe anyimlope ola jirate pia ebe home ola jirate pia nene ke nyonu a ne lele docha ola koji ola yodo ola kule koji alo ola platikere nene be wa keke mi hila kude ke o mi te hila ke nyi nuya ele de nyoime nebe do keke o muso ola no nyonu no ne bobo ne be no na mi
biyele alo de bala ko zombe bideke andibua ya mala ko de matre ya era de matre dato sowru ponte tendinga de matre alquran gi manga da surati nisa de aya akuna krafai soge suru kono zo wa ashiruhunna bil ma'ruf si jona ala yaskoso nyegeri dendo telenga ne su jona nyege kadambura telenga ne su jona ne ije ka falanga telenga ne su jona ne kige kubinge telenga ne su jona ne na ebe denyo kemi le glole kia minyi be prophet o nua alo mi wa odo mi amegbeto edo mi edu tala o edo a moundo edo ne be esia be mu o musa ola na yin kudo nyono ola na kudo ele denyo ola na kudo edenyo ne no yasi nene ma ogbo le ebe Quran kokko eme ebe nya na kudo mi asro do edenyo ne no mi ado le nu popo me le ndodo me le ndesa de me nya no gbo ano se nya no go me yenyi esro de lo ero si chona alo yasko langa asungbo alo ko fal bide kenyen dana ni mi onane mongo nana to anyo gbo lero sungbo si tuzono na mongo na sungbo na zan na ngbo mongo nana bodongo alo bele ebe le denyo wa mi ane nyono de kai la si o no jade be mo mi ni ba okudo amekela ho mi a mi ano ajire o ba nya ajire ke mo la pro ebe mo ba aw be o ja no de be mo kwa amekele awon me ho yecha o ela po la heto ne ebe aw ni ne ne no pro ebe kwa chava no ja ga pro to ba ne be la yi no la ga pro ne kwa ne kwa ba cha ne be la yi ebe aw mi ne ne e wa mi ni denyo biyele chenu fu onyojo selene se konge tasnada ma tuzoni do se konge na zan do se konge abige nyofu ono kudum nga nyogbo selene ege alere yaga wechena eningin adino ole sunjona alko falwe no gon se mona kebene kubonne ebe ne no de ne be nyono ko de dara hu ne esro de ekenyi ye ya yecha aleko lana kudo ya kudo ame ekecha nyi huwa aleko lana kudo ya ne nyonu de kala se o jaka pro ve gwaba eke wala ka proba de yin tugbeje benya alo ame ke oja proba yecha de so po ke gbo jaga dia islam efiami aleko lana kudo wa ni tugbeje yo proba aleko lana kudo ya neyi ame ke o proba de so po yo ga dia ole ame be won le gbo aleko lana kudo islam efiami wala kontire mi fije biyele abige nyofu mona alo nge woni sinda sene elege alere abale hiba kasona nyonjona halwalbe nyonjona walbe etele dane de bangiti na mo andara saadu barota awra ona le ona le ona du wimbi nyom sibra mi koso mi de chodane lega mun jona ebe ni nyonu lasio kengbo ya ga pro ebe gwaba eke ogadia ninyi tugbeje be nyin ko disropo a no de vano o ebe ameria vano ebe mariage vano ola na ekudo tugbeja alo ola na ekudo nyonu ye ya posra de ka nkika madre ye ola no gbo nkika madre ye cha elanya ahu mebe seu ola fi ahu mebe seu lekebe ina nkika madre wa be mbodome a fije ola ma nkeke nawo mi anto mi agblo mi asebine mi ano nkeke de ka ola no danu a alo nkeke ameto ya mi agblo mi asebine mi ano kwa ola ma ina olo ne ameke ja danu a epo ya ola chiwa ne esuga abega me yicha egbo ya ola no chilo nene abige weni nya kada se selene elege wechena wanza ekoro to wana du ga sunjo jona mo andara balota ebe nyonu ke ode oplova ke nyi nyonu eviegwa ne nyi nyonu ke de sroppo yo de a ya ola na ekudo islam le fiami ola na ekudo nke ka meton no na ekudo nke ka meton ela sonya aho mebe se nke ka meton wa be ngbodo me yo ola ma nke ke na osugbale ke mi gbo saba yi to naro la nya ko ba alo selene na chensi ikwe faljo to bo mo ke beni ebe amedo a o dasi ya keke ne gbede sron yeye a
ela si dasi hohoa ela ba chi nyɔnu yeye gbɔ ebe nene be no keke munyɔ otole ma be seme ala wender wi bele bomba la fa sen toto ko mola ro jo ko zo ebe nyɔnu gblɔ nene be nya o hi nene be nya tukara ya o vana nyala gbɔ sugbɔ ebe nene wa srɔ̃ wɔna ede srɔ̃ ede yeya esi dzo dasi hohoa ɔnuvie oboyi enu ko nene munyɔ ewa munyi ma be se o abige wuro ndi alak falwan zane awa jan kale timere jan wada nage amma abige kubana za ko awa da timere kono won zo na kuti be sele se kono ka zo na le wondo ebe ne nke nyɔnu yeye nyɔnu ke be kplɔ eve gwa ke nyi nyɔnu yeye abia gblɔ ne alo ne nyi nene be nyɔnu edza danua nene be nkeke ne yi dɔme agbɔna va na home kaba ela no ahome gake ne nyi nkeke nyɔnu ke le ahome sã nyɔnu ʋuʋua ye dza danua ne be nkeke mava musu amu gbɔna va na home kaba ela tsi mava kaba alo ne va tsa peut-être ne ele sia ela to dasi nene be nyɔnua ebe nene be de yawa ede bara be nyɔ ko la ya uda ko na ebe kengbo ela to dasi nene be nyɔnu ya kengbo ela ka trɔ va alo kengbo ela va nyɔnu ya dalo va ela va zame ka ela va nyɔnu ya dalo ne be nu ya keke nyɔ lo no vie mi ya ala bembe bo jomna ka falna akfal se sana ko guri no borro bada ko na ala so mena le de dozna silsna sindina ko bene jalam ebe ne nyɔnu yeye nyɔnu ke be de ye sɔba ho ne ye dza danu la o ela ke juro ela ple sɔba ne sɔba cha ela wole ne be la sɔne ela so do ela so danu ela so podesi ne be ngike adesi ela nyɔ aki ne ba do nyɔnu bubo ke la ho me ye dza danu a evo maga ma ple ndene ne be nyɔnu ela so podesi ala bembo joblane abige be la se kibeni wono bokata na kere ibana bida dama amma ka fal wanda ko fal wono bukata halba bembe mit marbudi wannan gole da bukata ebe nene be nyɔnu ya kele gbola ne nyi nyɔnu yeye ko de ba ne nyi nene be nyɔnu ehiande abe hiando kperenti la fidia ejana gbagba ne bobo mule sicha ne ga mule sicha ejana gbala we ka ke ne baba be nyɔnu oho ye hiande ye hiabola kperentia maso de kele mina ne be nyɔnu ebe ne be de wa ede bara be nyɔ yele kabse ngoni nyoze abige nyona lage badawe no wono bukata koro ngoke nyide yuko de tanga ebe novie alo popo alo miato troba ola jira ne be nyɔnu ado ola jira do ku ola nyabe nuke me ole ne a otele ma obe seme ola je gba be na nyɔnu wa me vekele bo alo wa me to alo wa me ne ola je gba ola wo obe nsete ne wa do to do hiande la ola je gba ne wa do to hiande o ja ola je gba ola wo eke ola telo yele abige nya gabse ngoni nyoze ala bemba tilis dole chodna adeda na rono bukata bango ko to nyina ala bembe choro landi di la kas pozo se chona adena sidana sanula ebe no trogbo no jira do ni ye le ne be nyɔnu ya wa me via wa me to wa me ne yo va nya le wa do ki be o mi ato ne mi ado to de hiande la ejana baba woni no te woni ne ra enwa o le yo be enwa mi bro sava ibe edenwe wa ama otro so edenwe otro so nyete pe wala le ne be nyɔnu odo mi yele blabde yaskana blabde ala amerikingna billa esinyege dili du bolota abige kufalo wanzako nge kubeno wono bokata nono mutu ge ya lore ya cheche ngo nyene boko guda bokata ambe ke wanzako abi dalado kumu wana bokata ka kono wanzako ngo yede mutu ya cheche ya lore mbonga guda bokata abige ala wana bena guda choro choro de amana berdane abige che no za ke chente vendama ave ko doble ve ko do isuru ko nyonse da ebe nene be nyɔnu ko mankike na ame ala da egbe so ame ala da ka ke me egbe ame ke la da noa ne ame ke mule da noa ye ne cha hiande ehi abe ola kperenti mi awo ebe cruise de ola kplo ehun ila se o emo ila se o ola kplo so yi mi awo ne be cruise awo parce que ne be ngike aye cha le dide mi ye cha la ba wo ebe cruise ye cha la wo ebe ehia ela wo ebe hahia o mi agboba ne ba do ngeke ye cha la da nula ame ke
mule danua yecha ne hia de ne do cruise de la ola koko e emoji a alo egume a ola koko e nya yi nya o be cruise nya trogbo ba de ka ke ni gba va be nyono aye le danu ni le dalo muvo ejebe ameke mule danua ne be ke yecha nebu ke lawo edokele enti nene en decide yina amesa be labo le do kisi elawo ebe do ke beleji ne mule danua roba la kun kare wanja de bolota de nyodere hali bikal basan ta even na wora kirna nyona kumu wanza kona ko bani kon mi na yusi dikidi ko bana za kona kumu ko yusi mi na dikidi anyo kumu jonga wona buri yesu kon yene ni de sere tara anyo ko ban joran ngawno so ya nyino nyene tara so fara da sinab de la ka ebe wa be bodo aneyin sigbe gbe ami aja danua na meke danua olate nobe egbe awchaba bia kike ya dunu agbade kami ne o ka ne ba do ami acha bitua bia kike ya dunu agbade kami parce que o le jibe wa be nu banyi de ka lolo ela no mi ado lolo ela no wa do enu de ka la no wa si enu ache ole onene olate to ne nke ka meke le danua ameke nyi bi gwan yele danua no to no plendia ola so ne be so yina dada so yi dada ogbo okude mi ame enyo alo nenyi huwa ile danua no to no plende so ola so no huwa be yo no bio never ebe go never no mi ame ebe wa kikia ela na embrike la no wasi yelo la no wadu ye ndi stade la nyona mi akeke yire binabde yaskana abge isoyi wa fa fa da sa su subhanahu yaskala gusuki ebe ya lekia ni o muske o telewa ya ne tukare de la jolo kudo sro ndo mecha masise kakaka hije ala suwacho no lu no do no na kwani be ezra no nyoze ge adi nyoze akuru invest ya to do nya na ko se bo do nya ebe nyono la no ahome ame vi alo ame ton alo ame ne una enyade la teva ne bala o mate to le kaka la o mate to le kaka no nyaleke o la le bene ne beno mi aba zon la leke be le sa o la ko be ende sa de ela di poto ya buru wa ga goro ba ngani ga roso na do nso ko mo wa bura ga se bo do nya do nya go na beri te bi ara tin de ke be che ni ba o na go na jara tin de do ba lo ba fon sidama na boro saba fanya sati no so manu alu mo kunye ma se mo kan ma zai to belu bo suru ala do idi suru wengi na su to wengi ni fasoki mvuzi nya de nyozi wa gana do tele so manu so les monjo mana do to do ko so fara problem ebe ne be nyono ke mi do dara fu mi la o so ku mi bo kuni mi aba ho mi over chale ami aso ko de mi ami acha so fu wa be de chale bu ko ba chao le tepere kan la kokokwa tukara de la nojo kaka on to elanya le ko la no jere ne be lu kike yo la nya leke eno ela yido o la nya tepe wala lo wadu ye ende sade ela nyoreke tukara sitedeke majole nya do mane be nyano biyele boboze ande muhammad sallallahu alaihi wasallam esuwoge dada na arde luwana saba lula kele su ila nabi sallallahu alaihi wasallam ma haqqu zawji ahadina alayhi fa qala sallallahu alaihi wasallam tut'imuha idha ta'imat wa taksuha idha iktasat wa la tadribu alwajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fi albayt ay almadaji sisuwembige hakida da naro ro ela chele de alu ya do abala len chela lana abige nyo so wane ndizi eveno kona kusudi mbai nzui kona blega na tro gona nyene suna kama azanda nyana na de da bunkar so se walo amene so le kino ebe o bia prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam ebe ntino la bia ebe miao musore nyono be je na kaile mianchio ye prophet wa sasare don tibe nyono be je na kele miao muso miantia miao muso miantia ye nyibe ne nyono adolewia ola na endudu badu ne endodo hiela ola plene bado ne ndi hia ola wene ebe anyimlo be ndi side ola wene ye ne neke nyono ngbapo nkumene segbaleke amedo wona
ne kudo nyono ole wa jere fi je virea ela po nyono ela banku vine a po nyono angi adune a ne be no ki munyo ebe ngba ponku me no nyono de ne prophet wa sasa edontina ebe ntino la ya yele yas ko zonge ruchona edaluna o to muchen matil maruf kana ruwana alo orna kerna wakon sai se bogon so finige sidi suru be guys na walo wa na rufuwa ne alanda lorne kenibu kaban ngiti da yasumla ngiti da yasumla nyogo ijo nyonjore alke ni azrenda mle ya nyogo changa molomenge yobu so asanda oh ele nenya na bra bi mo ale da lorta ya wan loro isinyana alo hija alo mone udu tibelanya halinya ali aso sese nyaga dufuwa da mu ga alo na bol bado France be na Italy ko kada ni keni tane sinyala bla mo donc da ka zo dum bla bol ni ko yonda isuru ko ne sezra ka suru ko ni kada ala suru ko ni ko misu musu de ko le globe ne musu do se de na nyono la alo no musu do de na nyono ne wene ne nyono ne zo de be stron be seja musu do wa musu go me nyoro go me nyibele ke wala po musu ke la to la gbaji awo hasi ke wo hasi le funa do funa ne be nyono fije do funa ne be nyono ka kebe kebe ba do nyono aja jivi alo jivi bo ela ba to na ho me nyono ke be de dara ho me be do funa nyono de ja jivi ba ko le ikonji alo ejivi ba ko ebe ne be no kenkere eden barabenyi nyono yare ona owo nuke la be do me nyono ke ojibe olezije alo owo nu barane alo owo nu baralenti ke ojibe ne ponpo ebe ne be no keke munyo eden barabenyi ne be hasi yako muswa ejebe le semia mujiba me ne sebe won ne be no kakia ogaso ne be nya so ba le to na ne be nyono be ne ba po nyona ne ba po ne nyona gbebe maya ela tro sutukara abido etro su na tukara ke mujebe ne be nya ne he tukara bo ka musu do se na tami kudo ne be no nti ya ne be musu no po wa do ki nyore yo no da si ne be de barawalo munyo tumbusi lanni wenu mona abalo echone edalun an yu'allima hadaruri min umuri dinha wali umubige alo de chora dinda ngene gonzo janaba hayla nifasi ngene wenze so ngene awli de wali zakka ngene umbude haji witi kana ko alo ella na asele ekale ama bondo sele ngene su ebe gwa yonu be jena ke lo musuntia ebe ola pie ebe hose aben ola na la sromo benya ela nyale ko dona gbera le ko wona lo le ko le na janabo le ke na yonu dasi anyi bo le jale se le ko le na si alo ne yonu jibi bo ne be viji be hu no te le ke be la le si ola pie ne be yonu ne bi no keke yonu be do le islami le nyono ja to la home le ke bi je be la to la home ebe ne be no la fia ne be enyi gidi lo musu nti bo la fia nyono ne be ni ya okeke ma one be mi anu tumbu tozo ne an yulizima ha bi talim al-islam wa adabihi bella sese ege urwe no wan wole al adini dele de bi abige sele ngine bona sukuna abige se matanaro ngino mona en matana aro to mona ege alde kalu alina ina bawe ni banda mate bawe de numero wonde aljo iyache ni metana se Allah ya taro bale bo Allah oro apare daga balwa kwana edalo e baro kana apare chen won ko mbengi ay mbengi awalo ajan funebe na da no be dan matara mala biele da bonara ale kono mun da farege be numero nti gabda almonu ba be keti go kozo alu chonya chungom be ale chungo don da kisala se ke go kanya kin zala da zalkim to abda ke kanya to ab sawo se be marna sawo biela yo jodi li ndana ga chungo amar zren zenan golo to belega alu da to biele adinu wado se alo eja iketi hale talasare na bengle le sedo ina ko degeze numba dara ba dala banjadi bu abal subaba banjadu abalo
allo so fa bi allo banjade abalu ni bo ala se sana isuru ko le tele bra ga dino adu ba si allo abalu ni ge la ka do adini do na jo isuru ko le tele ikele allo mo alle wanzo ba le lwa allo an le wanzo bangu ti wan su no wurs ko le pol asone ke be nyonde allo ga nam isuru ko ni se sala ebe o musu ola na nyono la sron edenwe ola sron edenwe na eso ba nyono ke no na hume ne la hume epo na te doki bo ke nyono amu na tukara de ko alu nyono amu na nu barare ke o ebe ola lebe enyi jizizi le mia musu nti be mia so kuso dar mia sronji kudo wa be toto kudo wa be nudo dodo kudo wa be nu popo kudo wa be nu wana okekenti ke o musu ngbada siono ke la no ponu kudo amesa me gbo kudo amesa la no kase o kudo musu la no kase o wale ke nyono de o le gbia musu o be nimero le wasi kudo kana se o ogbon na lo be ya kaka nyono de ucha o wana ne wasro je ba o banya be ne no wana ne be no kike egbile na esro dede donc o musa o la no unjo le esro tibe ne ba geje ne be no bara ya uno yele allo wa zaga na portal mo na walu ke numero ado do zo to ne 16 allo be ke numero nku mo na abige enwatanar ne egonaja asul babla kalage ni wala na do wala no bere suba de ke bar nge ciri ranya sozant bla ya 80 se mo ndalu ndeki mo ndalu de mundo meno elongo numero chile abana ro ya ido isuru kan se zira isul litilida dini o isul litilida dini o ansa o ma tele na ko no portable wa bo wana ama portable o dero ko portable da isuru kan litili ebe jebe no teso ne numero kelesi yo dia ne la nyo la do numero ne wa mu nubara yo ke o mo nubara la do numero ngotiro nya ge do gen denge numero ebe du ka cho do la hu ne yo ma do numero ne ka do nyo do gbe na o senata me elesi bo le tapo ne ai no anti bile mu ne ebe o la do numero ne no do numero ne la ne be numero amu numero amu ni ba mo be numero ne su bo le numero amu donc ba ni ame ko o la do ya gonaja telasimle jilao na egana na ebe dada kude ebe pupo kude ebe novio wa la te no ye wa ma no mi a ekote be pupo yin nya me a atavi e kudo nuka nyinenye kwa so ya ebe wa keke a ejebe nyo no telebe no ehe na tukarabana asu helo ehe tukarabana mo gede kuro ne be no nti beka abalu kele ena edalu na abala na bede ngotor bede chora edo domi bungwan be le sozi abalde umbrida de keso do de lorozi so le juno bele ebe o muso ngbada si esron kudo musu do la no ka se o subon la no ka se o ko muso de kelemo no wona ne la ola ba pobe aneba do dia ola pobe ni musu de ba le ka se o ni nyono achama be domino neba ni cha nyo ejebe ola na nyono ne nyabe muchebe musu de pepe la no ka se kude o rabi'an nazade أن يعدل بينها وبين زوجاته الأخرى إن لم تكن واحدة إلا وين إجي توبنندو إدلنا لوتا أبدا كيا كودونغا وانا نودوز نازا لكم كاري إنو بدأ chore la chore didi nde chore la chore kolon ebe esi enegwa jena enegwa kele musu nti o le mi ya musu mi anti mi anu mi asro la ni si le be nyono onya mebi ala meto ala mene le gboa ejebe ola onye ti pele wadumi gba tapo amede ola onye ti pele wadumi billa sese baran kwatan bede dojo de kedidi bede kidim kedidi bede mutun kwata sele kedidi ebe banyi be le be nyono wa banyi mo anyi no pela ba no soso wa be nducha nene wa be ndudo cha kaga so yiro ama bela somoge na ronya des bede ni dil beka ben budon jo salme de do to lele la se ko jone budo bu ne bela misla da mun kidan gona kala talon kidan mo jento la alamir na karam de kabla bida gamu ebe ya ekela te to bole yi be si do wa do to de ba le le do eje wo la ko le so yi wo la ko ola yo to ne alo
ola yodone bibe kame alele do yo yodone o so ibe no yodone wa mi bi ola polo so ibe no yodone o kombe ojibo la onya tipe lo wa de ame ya mulele do alo ndaja alo ame akopolo so ya fike opolo so ibe no yodone a ebe dolele a afike ebe ola polo ike mo la yodone a kunu ola polo yi ene kunu nyakpo siba afike mile a alo kunu nyakpo su afike mile cha tukare ke mo le pase opolo so ibe no yodone wa munyibe oleta po amekela home alo tapo amekelele do laraga surkuna landa de bezin na de ki dini buandin doa chin abam labsane na tele bindale yana fiyo chin na tana sana tanwaga tana kana bida kyanyo de solun wala na ele de dom no wa zabla bina sabla yam chin bisan na chin do bisan na tanwa ya chin wa nya de menyi milu fumila kana ngel ken milu famila la ai e wa mi bula sava yiwa karo mi a ko bi mi am pe to mi le bobo amido koko amido le popo amido lolo amido le trara amido lolo le la te ba mi nyonu a e ya no play abo ameton e la sune awo yake ame ya ameton ma sune amene la sune e ya mpole nigo otapo ame ameton la sune yo plene amene la te sune yo plene a e ya munyi otapo wa do vitore ko parce que wa be nono meke ma wo wa o wu anono o lolo wu anono alo koko wu anono eno anti be ba menini yiri ala de baladede bolauta bego solum le sonyi na kila solum sonyi na kila dan beze milis ya de kila kita amma nyole wembi nyam beze biyela ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw kana bro tara idana to se so wembi man beze no ma daro deli amma bi dan yene go mo bi dan yo le na ya nyabe lolo benya ya lewu lolo benya ya lewu ya le jimi ile bu maude kanya lolo benya fata wasa sana to cha e cha ne sonde o soba alo ne sonde soba ne mana be sola ela gbe mau e kinya nte won wa ka ko to lolo benya la o de ka o mau de kanya ele jimi raja bodata kelemi ola soke ego me nyibe amisa me ne je gba bawo e kebe la te ke so de mo be sejilo satana kira bilan kidina bra anyo go no cheni ele dan jabi cheni so le to ele de so le ro go cheni tan jabi go ko bla bangber ne ko yongona cheni so le ro kala bla ro inshallah ebe garo me cha ola te hindu de ba lo ndu de la juro go no dai no ka ka le nyono amebe wa me le nyono do me la ola ko ba me da ne be ndu amu jure o ya mu jina ne be ndu be nya ka ka yo ame ya jina ne be ndu be nya ye be da nya o ne ka ola no dolo ye cha gbe ka cha ola ko be ka le juro ame a cha yo la da ye cha e la bi le cha ya ga ngba ba so america to e ke le juro ame ke o cha o ko be le ebe nya George no eduru ke be juru ya iye ola no da kasaga me yo la da sami ebe le be no kikia e go me ni o mle o yeti pele wadu mi o le tapo wadu mi to le kawalo mo ne be mi khamisan wal akhir tumbu no wan be kale na bla ka de zane alla yushya sirraha e kan wati alumu de tombali e kan wata alumu de ba jan le ba jan so to zamo da ne amu da le me da wa la ro kidi dolilum idal me kidim da kaso moro mudi awa aliaso bena trese matina no se mu da la da tom ba wole tana kire min haji musilla se hal ba dun da wala ko zon kal yong mata ba kana jo hal kida binti rebno ko tala dam to nya ba le to matul mi gera fu nya matul le wir me da choro choro nya na ro wala o blegen da lu choge kon me genyo me dani wal aks ala ro wal malu choro ga yanti me wal de kida binti ton wari ke kida binti nya na o bring it down to okay kali jongon man yor to me den febule abadan suru ko ne se dra roma la se de wan wate de de ko zombi anya na tro be melan de lengen sun watina suru ko ne sino wani ro suru ko ne bara de kuduni ebe o musu jegba ne nyono le wonde na mule George na ola alo bodada de le nyono nyona antichala ngba no de ne be nya no gbo ano to na mo nya nyi be so nya ndu da na nya nyi be so nya na nu na mo enyi be so leke be nyi abisa bi ko la na nya e so be nya e ola no gbo ebe a munyo ne no neneke musu nyono mechala nyono cha amedocha opuna npu ogbura na wa so be nya
be Israel leke bele la modo ebe ne be no kiki munyo yemi abi nyala le globe abi ke onaye o le globe so be nyane ya o ma ko ameke la globe na re kamia a maso tonye anyo maso to so na o ma do le na o nyɔnu tsani ne musu tsani ne o ma ko ameke la globe o ne to munyo ke tonye nyo va so tonye o ma ko ameke la globe ne o eno tsani ne be nyawa mi jebe no kudo isro nyade le wa wala mele mi adome alo secret de mi adome mi abi secret la mi ano gbula la modome ano gbula ebe no le ona munyo lo islam egbe ne no kike lene isonyo zidade tele ya sing si chona alane no anti mi le bia ma se kata to ma ne jami ye mi anya eteke mi aso na ikudo mi aso lo ala do tele ya sing si chona ba ne ke nyono cha wala nya eteke wala so na wa so musu dans une sorte radio kana société kala fi mi le bia ma se kata to mi abe radio ya ma ne na agbididi ne be radio amaro pata ba larba mlake ko kide ko jodo amaro pata ba limiti ko bida ko ben baki ko ban wat ke dana iso grupo ne fo ezini ke be se ko radio ke mezu e ba ben mi le bia ma se kata to nya be apada ke so te be aso dana ni ma ne la mi se ku da agbididi ne ke ame ko cha le pele ne be te be antia ye ne be te be mi le se be ko kasa ga ma ne be ro anti ma ne la mi se ku da agbididi ame ko cha ba no na mo ya je ko na po le glo ma obinya ma ne na la mi se ku da agbididi ma ne be mi ke mi anu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا غفار يا العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين